ओम शांति। आज बाबांकर 8 मार्च 2026 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 18 जानुआरी 2009। अव्यक्त मुरलीर सारांश अछि 40 वर्षर अव्यक्त पालनर प्रतिदान 4टी कथा। शुभ चिंतक हुआ, शुभ चिंतन कर, शुभ वृत्ति द्वारा शुभ वातावरण सृष्टि कर तथा जीरो एवं हीरो को स्मृति रे रख। 40 वर्षर अव्यक्त पालनर प्रतिदान 4टी कथा। शुभ चिंतक हुआ, शुभ चिंतन कर, शुभ वृत्ति द्वारा शुभ वातावरण सृष्टि कर तथा जीरो एवं हीरो को स्मृति रे रख। आज बाप दादा निजर चारिआडर सेवार साथी पिलामानक सहित मिसिबा पई आसिछन्ति। आदि सेवार साथी हेबा सहित अन्य सेवा गुड़िकर मध्य साथी होई बहुत भल भावरे सेवार वृद्धि करी चलिछन्ति। तेणु बाप दादा निजर साथी मानकु देखि खुशी होउछन्ति एवं मन भितरे एही गीत गाउछन्ति, बाह मोर विश्व परिवर्तक सेवार साथी बाह। आज अमृत बेलारे चारिआडर पिला माने स्नेहर माला गुड़िक बाप दादांकर गलारे पिंधाई चलीथिले। एथिरे मध्य 3 प्रकारर माला थिला। गोटिए हेला बाबांक समान हेबार उमंग उत्साहर माला, द्वितीयटी हेला अति विच्छेदी तथा बंधन युक्त गोपी मानकर माला। सेमानकर माला सहित चमकुथिबा अमूल्य अश्रुर माला मध्य थिला। कहार? विच्छेदी गोपी मानकर। गोटिए गोटिए अश्रु अर्थात लुहर बिंदु मोती भली चमकुथिला। एवं तृतीयटी हेला केही केही पिलांकर अभियोगर माला। तेबे आज अमृत बेला ठारू समस्तंक भितरे विशेष भावरे स्नेह समाहित होई रहिथिला। काहींकि ना ये होची साकार बाबांकर स्मृति दिवसर दिन जानुआरी 18 मुरली। बाप दादा मध्य विराट रूप भली बाहु प्रसार करी सबु पिलांकु निजर बाहु मध्यरे समाहित करी नेले। एमिति भी आजिर दिनटी स्नेह सहित सर्वशक्ति गुड़िकु हस्तांतर करिबार मध्य दिन थिला। जदियो गोटिए कन्यार हातरे हाथ मिसाई शक्ति गुड़िकु हस्तांतर करिथिले, किंतु ता सहित सबु पांडव एवं शक्ति सेना को मध्य विल पावर अर्थात इच्छा शक्तिर विल करी देइथिले। बाप दादा देखिले जे केतेक पांडव एवं शक्ति माने गुप्त रूपरे अंतर्मुखी होई पुरुषार्थरे तीव्र गति रे आगे चलिछन्ति। बाहरु देखा जाउ नाहंती, किंतु सेमाने भल पुरुषार्थी अटंती। बाप दादा आज सबु पिलांकर विशेष रूप को मध्य देखिले। स्नेहर विषयटी समस्तंकर चेहरा को चमकाउ थिला। ज्ञानी संतान तो अट, किंतु स्नेहर विषयटी मध्य अति आवश्यक अटे। काहींकि ना स्नेही आत्मा मेहनत कम करी थाए, किंतु स्नेहर अनुभवरे सहजरे रही थाए। स्नेहर शक्ति किपरि भी पहाड़ भली समस्या होइथिले मध्य ताकु तुला भली करी देई थाए। पहाड़ को मध्य पानी भली हालुका करी दिए। स्नेह एक छत्र छाया सदृश अटे। छत्र छाया तले रहुथिबा कारणरु स्नेही आत्मा सर्वदा सुरक्षित रही थाए। तार जीवन सहज होई जाए। स्नेह द्वारा परमात्मा को बा भगवान को मध्य निजर सांग करी देइथांती। जहार स्मारकी भावरे खुदा दोस्तर कहानी रही। खुदा अर्थात भगवान को निजर दोस्त अर्थात साथी करी जे कौनसी समस्या को साथी संबंध द्वारा सहज करी देइथांती। पिता को मध्य निजर साथी करी देइथांती। ज्ञान तो बीज अटे, किंतु प्रेम बा स्नेह रूपी जल बीजरु प्राप्ति रूपी फल फलाई देइथाए। तेणु एही भली बाबांकर स्नेही पिला माने बाबांकु मने पकाइबा पई कष्ट अनुभव करी नथांती, बरं भूलिबा कष्टकर होई थाए। कहार? स्नेही आत्मा मानकर। स्नेही आत्मा केबे भी स्नेह को भूली परिब नहीं। जदि मेरा बाबा बोली कहिल,
ତେବେ ଦିଲ୍ର ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଚାବି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏହିଭଳି ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ହଜୁର ହାଜିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ମରଣ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କିଛିଟା ମେହନତ କରି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ସର୍ବଦା ସ୍ନେହର ସାଗର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଲଭ୍ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଲୀନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟି ମୋହବ୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମରେ ଲଭ୍ ଲୀନ ହେବାର ଦିନ। ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ମୋହବ୍ବତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ହୋମୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 75% ପିଲାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଭଲ ଅଛି। ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ଯେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସୁ। ଯେହେତୁ କଳି ଯୁଗର ସମାପ୍ତିର ସମୟ, ତେଣୁ ତୋଫାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଅଟେ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ତୋଫାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୋହଫା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବରଦାନର ହାତ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ତାର ଚାବିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ତୋଫାନକୁ ତୋହଫାରେ ପରିଣତ କରି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନର ରୂପ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳାଫଳରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ରଖି ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନର 40 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା। ତେଣୁ 40 ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବିନ୍ଦୁ ବା ଜିରୋ। ତେବେ ଜିରୋ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ହିରୋ ଅଟେ, ସଚ୍ଚା ହିରୋ, ମହାନ ହିରୋ ଅଟେ ଏବଂ ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିରୋ ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଜିରୋ ଏବଂ ହିରୋ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିଥାଉ। ବାକି ଯେଉଁ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା, ସେଥିରେ 4ଟି କଥାକୁ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କରିବ ତ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ଯାହା ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ 4ଟି କଥା କରିବାକୁ ହେବ। ପକ୍କା? ପକ୍କା? ପଛବାଲା ପକ୍କା ତ? କଞ୍ଚାକୁ ମାୟା ଖାଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପକ୍କା ରହିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଦା ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ। କାହାର ବି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିବା, ଶୁଣି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହୋଇ ତାକୁ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। କାହାର ଦୋଷ ବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯିବ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ। ଏଥିରେ ପକ୍କା ରହିବ ତ? ସର୍ବଦା ସାହାରା ଦାତା ହୋଇ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସହଯୋଗ ଦିଅ। କାହାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ ନାହିଁ କି ଘୃଣା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କର। କାହିଁକି ନା ପରବଶ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି କେବଳ ଘୃଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ସାହାରା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ। ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ଚାଲୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜମା କରିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱମାନକୁ ହୋମୱାର୍କ ରୂପରେ ମନକୁ ଦେଇଦିଅ। ମନ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କର୍ମ କରିବାର ତ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
अमृत बेलारे मिलन करि सारिबा परे मनकु कौनसी ना कौनसी स्वमान देई दियो। किंतु पूर्वरु जेपरी सुनाई सारिछु जे अति कम रे 12-13 थर समस्तंकु टाइम मिलुछि। सेथिरे अनुभूति मध्य कर एवं अभ्यास मध्य कर, जहा द्वारा मन व्यस्त रहिले व्यर्थ संकल्प रे समय नष्ट हेब नाही। मेहनत करिबा पई पड़िब नाही। सबु समय रे संगम युग जहा कि मौज करिबार युग अटे, सेही भली मौजरे रही परिबे। तेबे द्वितीय कथाटी हेला शुभ चिंतन, एहाकु मध्य चेक कर एवं चेंज कर। तृतीय कथाटी हेला शुभ वृत्ति। अशुभ मनोवृत्ति रखिबा द्वारा वायुमंडल मध्य अशुद्ध होइथाए, सेथिपाई शुभ वृत्ति रख। एवं चतुर्थरे हेला समस्तंकु एही दायित्व नेबाकु हेबो जे मोते जेहेतु मोर कार्य अन्य मानक ठारु विशेष अटे, तेणु मोते अन्य मानकु देखिबार नाही। मोर काम हेला शुभ वातावरण सृष्टि करिबा। जेपरी वातावरण केबे जदि दुर्गंध होई जाउछि सेतेबेले कौन करूछ? सुगंध खेलाई देउछ ना, कारण दुर्गंध को सहन करी हुए नहीं। तेणु कौनसी ना कौनसी सुगंध करिबार साधन को आपणाउछ। सेहीपरि मोते साधारण वायुमंडल को बा अशुभ वायुमंडल को परिवर्तन करिबाकु ही पड़िब। चाहे छोट होई थाओ बा नुआ होई थाओ, किंतु एहा समस्तंकर दायित्व। दृढ़ संकल्प करिबाकु पड़िब जे मोते वायुमंडल को श्रेष्ठ करिबाकु ही हेब। एही प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता करिब। तेबे प्रतिज्ञा मध्य करूछ, बाप दादा मध्य खुशी होई जाउछंती, किंतु प्रतिज्ञा रे केबे केबे दृढ़ता रहु नाही। सेथिपाई जेउ भली एवं जेतिकी सफलता आशा करूछ से भली मिलु नाही। सारा विश्वर प्रकृतिर आत्मा मानक भितरे ब्राह्मण आत्मा माने मध्य अछंती। समस्ते निज निजर सेवा स्थानर वातावरण को दृढ़तार सहित एही भली परिवर्तन करिदियो। सेथिपाई जदि किछि त्याग करिबाकु पडुछि तेबे करि दियो। सिए त्याग करिले जाई मु करिबी एभली नुहे। जदि सबु व्यवस्था ठीक होई जिवो तेबे मु करिबी एभली तेबे तेबे कर नाही। मोते तो करिबाकु ही पड़िब। मु विश्व परिवर्तक अटे, एहा तुम मानकर समान अटे ना? समस्ते विश्व परिवर्तक अटना? हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक बहुत भल कथा। तेणु प्रथमे बाप दादा देखिबाकु चाहुछंती, हेउची मध्य एवं हेब मध्य। किंतु एही वर्ष भितरे बाप दादा छोट बड़ सबु सेवा केन्द्र गुड़ी को चक्र लगाई देखिबे। तेणु वायुमंडल किपरि रहिबा दरकार? जेपरि आजिर दिनटी स्नेह एवं शक्तिर दिन अटे, सेहीपरि प्रत्येक ग्रामीण सेवा केन्द्र हो बा बड़ बड़ सेवा केन्द्र हेउ, सबुठारे वायुमंडल चैतन्य मंदिर भली हेउ। नकारात्मक को सकारात्मक करिबारे प्रथमे मु, एथिरे प्रथमे तुमे कर नाही, प्रथमे मु। काहींकि ना बाप दादा एवं एडवांस पार्टी एवं आजिकाली तो प्रकृति मध्य अपेक्षा करी रहिछि। एहार व्यवस्था करिबा बाला तो तुमे माने ही अट। तेणु तुमको अपेक्षा करिबार नाही, व्यवस्था करिबार अछि। आजिर दुनिया रे चारिआडे भयर वातावरण रहिछि। समस्तक मन भितरे गोटे ही संकल्प रहिछि। दुनियार अधिकांश लोकंक भितरे भय रहिछि जे काली को कौन हेब, किंतु तुमको जना अछि काली को कौन हेब। तेणु परिवर्तन करिबारे प्रथमे मु निमित्त हेबी। एही भली संकल्प किए करूछ? हाथ उठाओ। करिबाकु पड़िब, करिबाकु पड़िब, परिवर्तन हेबाकु पड़िब, रक्षक हेबाकु पड़िब, किछि ना किछि छाड़िबाकु मध्य पड़िब एवं समस्तंक ठारु स्नेह नेबाकु पड़िब। तेबे समस्ते मनर हाथ उठाउछ ना केवल शरीरर हाथ उठाउछ? मनर हाथ केउ माने उठाउछ? काहींकि ना मन जदि बदली जीव तेबे विश्व बदली जीव। तेणु एही वर्षर स्लोगान कौन हेब? कौन हेब? नो प्रोब्लेम, अर्थात कौनसी समस्या नाही।
विजयर पताका समस्त मन भितर उड़ीब एवं समस्ते मन भितर खुशीर नृत्य करिवे। कारण मनर नृत्य है खुशी एवं सबु समय खुशीर नृत्य करिवे। जेहेतु तुमे माने दातांकर संतान तेणु जीए भी आसु समस्त को कौनसी ना कौनसी गुणर उपहार दिय। तेबे गोटे सेकेंड भितरे सही दृढ़ संकल्प दाता पणियार संकल्प तुम पाई लिफ्ट भली काम करिब। जहा साहाଯ୍ୟରେ गोटे सेकेंड रे परम धाम सूक्ष्म बतन स्थूल रे मधुबनर साकार बतन जेउठाकु इच्छा बिना मेहनत रे सेठारे पहुंची जीव। तेणु जीए भी तुम सम्मुख को आसुची काहाकू खाली हाथ रे छाड़ी दियो नहीं। चेहरा द्वारा हेउ बा चाली चलन द्वारा हेउ बा मुख द्वारा हेउ कौनसी ना कौनसी गुणर उपहार न देई काहा सहित मिश नहीं। तेणु एही वर्षर प्रत्येक मासर फलाफल निज पाखरे मध्य रखिब एवं टीचर भौणी द्वारा मधुबन यज्ञ को ओकेर कार्ड मध्य पठाइब। लंबा पत्र पठाइब नहीं, केवल ओकेर कार्ड पठाइब। कौनसी भी लंबा चौड़ा कार्ड नुहे। दुनिया रे जे सब कार्ड चलुछि सेगुड़िक नुहे। टीचर मानक द्वारा जे भली वरदान रो कार्ड मिलुछि ताकू पठाइब। तेबे तुम पाखरे गुणर उपहार शक्तिर उपहार केते अछि? जदि एही भारत तालिका बाहर करी गणिब तेबे केते बड़ होई जीव एवं जेते देव सेते अधिक बढ़ी बढ़ी चलिब, कम हेब नहीं। दुनिया रे जेपरी छु मंत्र कही थांती ना सेही परी एहा मध्य शिव मंत्र अटे। एहा द्वारा केबे भी कौनसी गुण तुम पाखरे कम हेब नहीं, आहुरी अधिक बढ़ी जीव। काहींकि ना कथारे अछि दान देले ग्रहण छाड़िब। अच्छा, एथर जो माने प्रथम थर आछंती से माने उठी छिड़ा होई जाओ। बहुत भल कथा। आंध्र प्रदेश राज्यपाल सम्मुख रे बसचंती। तुमे मध्य एही संगठन भितरे आछ, भल कथा। आसीथिबा सबु पिलांकु बाप दादा वरदान देउछंती जे सबुदिन बाबांकु गुड मॉर्निंग एवं गुड नाइट निश्चित करिब। काहींकि ना आखि खोलिबा मात्रके प्रथमे जदि बाबांकु देखिब तेबे सारा दिन भलरे बीतिब। तेणु प्रथम थर आसीथिबा पिलामानकु बाप दादांकर पद्म गुणा स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं शुभेच्छा अभिनंदन सुप्रभात। अच्छा, एबे समस्ते सबु बेले जो चारोटी कथा सुनाइलु एवं पंचम कथाटी है जीरो एवं हीरो हेबार कथा। तेबे एही कथा गुड़ी को मनन चिंतन करी मग्न अवस्था रहुथिबा ब्राह्मण तथा फरिश्ता आत्मा मानकु देवता हेबा तो तुम मानकर जन्मसिद्ध अधिकार अटे। तेणु फरिश्तारु देवता तो निश्चित हेब। तेणु सर्वदा स्नेहरे लवलीन रहुथिबा सर्वदा दृढ़तार संकल्प रूपी चाबी को मन भितरे एवं बुद्धि रे स्मृति रे रखुथिबा। काहींकि ना एही चाबी को पाइबा पाई बहुत खोजुछंती। तेणु मन एवं बुद्धि रे सर्वदा समर्थ स्थिति रे रहुथिबा चारिआडर पिला मानकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर मध्य बाप दादांकु स्नेह संपन्न शुभेच्छा सहित नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी मानक सहित जानकी दादी को चक्र लगाई आसिल, बहुत भल है। जहाँ भी करुछ बहुत भल करुछ। बाबा को गोटे चित्र मन पड़ जाउची जे जगदम्बा मझिरे छिड़ा होइछंती, पताका उड़ाउछंती एवं तांको सहित सबु शक्ति सेना छिड़ा होइछंती। तेबे वर्तमान से ही चित्र को बाप दादा विश्व सम्मुख रे देखाइबाकू चाहुछंती। सारा ब्राह्मण मानक भितरु एभली शक्ति सेना प्रस्तुत कर जेउ माने कि निमित्त हेबे चारिआडे चक्र लगाई वातावरण को शक्तिशाली करिवे एवं दृढ़ संकल्प करिवे जे आमे एही दृढ़ संकल्प रखुछु जे आमे वायुमंडल को परिवर्तन करी देखाइबो। समस्त एही पताका धरंतु। एभली संगठन प्रस्तुत कर जेउ माने कि चारिआडे चक्र लगाई वायुमंडल को ठीक करिवे। निजर स्थिति द्वारा वाणी द्वारा एवं संग द्वारा करिवे। एही भली संगठन प्रस्तुत करी देखाओ। जेहेतु बाप दादा को एही चित्र मने पड़ी गला तेणु यह वास्तविक रूप रे हेबा दरकार।
एभଳି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। କେହି ବି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଶୁଭ ଭାବନା ଅଛି ତେବେ ଏହିଭଳି ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯୁବବର୍ଗ ପ୍ରତି ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେହି ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାରୋଟି ଯାକ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଥିବେ ଏହିଭଳି ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉଥିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଙ୍ଗ ହେଉନଥିବ ଏହିଭଳି ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଥିରେ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅର୍ଜୁନ ହେବ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? କେଉଁମାନେ କରିବେ? ତୁମେ କରିବ? ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ସବୁ ଯୁବା ବର୍ଗବାଲା କରିବ ତ? କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 400। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ କରି ଫାଇନାଲ କର। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଯେ ଏମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ କରି ଦେଖାଅ, ଉଦାହରଣ ହୋଇ ଦେଖାଅ। ହୋମୱାର୍କ ମିଳିଗଲା ନା? ବାପ୍ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ବର୍ଷ କମାଲ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଧମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ। ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜମା କର ଯାହାକି ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ନ ମିଳୁ। ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଜମା ଅଛି ତ? ଅଛି ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଶକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ୍ ଦାଦା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବରଦାନ: ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନିର୍ବନ୍ଧନ ଭବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନିର୍ବନ୍ଧନ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ନିର୍ବନ୍ଧନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂତା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନାହିଁ ତ? କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜର ଦେହ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ, ପଦାର୍ଥ, ଦୁନିଆ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ଏହି ବରଦାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମାୟାର ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସେବା କର। ସ୍ଲୋଗାନ: ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ତନ୍ ଏବଂ ମନର ହଲଚଲକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଚଳ ରହିପାରିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ତନ୍ ଏବଂ ମନର ହଲଚଲକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଚଳ ରହିପାରିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କାମ ହେଲା ଆସିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର କାମ ହେଲା ନିଜର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ଯେ ଆମେ ମାୟା ଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ମାୟାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ତେଣୁ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ନଥିଂ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ମନେକରି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଅ। ତାହା ହେଲେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶିବ ସନ୍ତାନ ହେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଶିବ ସନ୍ତାନ ହେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେବାରେ ନିମିତ୍ତ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୁଏ ତୁମ ଗୁଣ ଗାନ। ଶିବ ସନ୍ତାନ ହେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଶିବ
ସନ୍ତାନ ହେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଅଛ ସର୍ବେ, ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଅଛ ସର୍ବେ, ହେବ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜନ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇ, ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇ, ହୋଇବ ହୀରା ସମାନ। ଶିବ ସନ୍ତାନ ହେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଶିବ ସନ୍ତାନ ହେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଦେହ ଅଭିମାନ କରିଦିଅ ଦାନ, କହି ମଧୁର ବଚନ। ଦେହ ଅଭିମାନ କରିଦିଅ ଦାନ, କହି ମଧୁର ବଚନ। ଅବିନାଶୀ ଧନ କରିଯା ବଣ୍ଟନ, ଅବିନାଶୀ ଧନ କରିଯା ବଣ୍ଟନ। ପଢ଼ାରେ ଲଗାଇ ମନ, ଶିବ ସନ୍ତାନ ହେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଶିବ ସନ୍ତାନ ହେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ଘଟୁଅଛି ଯାହା, ଭରି ରହିଛି କଲ୍ୟାଣ। ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ଘଟୁଅଛି ଯାହା, ଭରି ରହିଛି କଲ୍ୟାଣ। ବ୍ୟଥିତ ନ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ, ବ୍ୟଥିତ ନ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ, ବିନ୍ଦୁରେ ରଖିଥା ଧ୍ୟାନ। ଶିବ ସନ୍ତାନ ହେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଶିବ ସନ୍ତାନ ହେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆତ୍ମା ଅଟେ ରାଜା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଜା, ରଖିଥା ନିଜ ଅଧୀନ। ବାବା ହାତେ ହାତ ରଖି ଚାଲ ନିତ୍ୟ, ବାବା ହାତେ ହାତ ରଖି ଚାଲ ନିତ୍ୟ। ହୋଇବ ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ। ଶିବ ସନ୍ତାନ ହେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ।